कि ना महाप्रभु को पाइबार चारि गोटी उपाय रही। केते गोटी उपाय ना चारि गोटी उपाय अच्छी। कौन कौन से चारोटी उपाय ठाकुर श्री श्री चरमनाथ गुरुस्वामी कहते कौन कहते बोले त्याग निष्ठा श्रद्धा दृढ़ता थीब तेबे जाई धन मते पाइब तेबे जाई धन मोते पाइब तेबे जाई धन मोते पाइब। भगवान को पाइबा हेले जो चारोटी मार्ग रही कौन कौन ना त्याग निष्ठा श्रद्धा एवं दृढ़ता। प्रथम कौन ना त्याग आपण कहतु आम भितर से त्याग एपर्यंत आसला देखु दैतापति माने केते त्याग करके महाप्रभु सेवा करुचंती। जो माने भी महाप्रभु सेवा कार्य निजको नियोजित करिसंती। नीलाद्रि महत ग्रंथ को आपण पढ़िबे महाप्रभु का आचार्य मानक जो माने महाप्रभु को सेवक हेबे तांको लक्षण कौन निजर आचरण को जदि आमे शुद्धता न करि परिचे आचार विचार व्यवहार आमर जो पर्यंत पवित्र है नाही मन केमिति निर्मल हबो आ हृदय केमिति पवित्र हबो आ से हृदय रे केमिति महाप्रभु जगन्नाथ आसी बसिबे। तो निज आचरण को प्रथम शुद्धपुत अंतकरण को शुद्ध करिया पय पड़िबो। तो केतेटा जिंस ता भितर हमको त्याग करिया पय पड़िबो। तो कौन त्याग करिया पड़िबो कहा को आमे त्याग करिबा कहा को आमे छाड़िबा आम समस्त निकट रे पाशविक प्रवृत्ति भी रही कौन कौन ना काम क्रोध लोभ मोह मद और माश्चर्य याकू कौन करिबा ना त्याग करिबा छाड़िबा दरकार। निज भितर थिबा हिंसा को अन्यर भल को देखिले आमे सही पारुने अन्य जदि गोटे कि उन्नति करी करी जाउची हमकु ताहा देखिया को भल लागू नाही। तो यही जो भावना ये जो प्रवृत्ति आम मान निकट में अच्छी जिते बड़े याकू आमे त्याग करिबा जेते बड़े यार सर्वनाश हबो। आ भगवान जो कथा कहउचंदी भागवत रे कोन कइले कहले जे मते करि थाए आस तार करे सर्वनाश। गोविंद 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 हे गोविंद दुगलुचे मकरंद हे गोविंद। जी मते आस करि थाए आगे प्रथमे मु ता भितर थिबा सब कलमस गुड़िकर ही नाश करि देई थाए। जे मते करि थाए आस मु तार करे सर्वनाश। तांको पाखरे सिना आस करिथिले हबो तांको पाखरे सिना से विश्वास से भरोसा हमर थिले हबो जदि नथिबो तो कोन हबो। तो माँ माने बापा माने मन ध्यान पूर्वक मनोयोग पूर्वक आपण माने महाप्रभुंकर कथा को शुणिबा होथिबे। आमे माने समस्ते आलोचना करुथिले चर्चा करुथिले जे এই जो महाप्रभुंकर सेवा विधि रे दैतापति माने 15 दिन महाप्रभुंकर सेवा करिवे गुप्त सेवा महाप्रभुंकर हबो काहेकि ना जगन्नाथक नीति को चारि भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटे दैनंदिन नीति गोटे सामयिक नीति आ गोटे जानी यात्रा संपर्क नीति आ चतुर्थ होछि गुप्त नीति। अनेक गुप्त नीति महाप्रभुंकर रहिछि। आज बुधवार ना महाप्रभुंकर तो आज महाप्रभुंकर कोन हबो ना बनक लागि नीति हबो। आज महाप्रभुंकर बनक लागि महाप्रभुंकर किए करिवे ना दत्त महापात्र महाप्रभुंकर बनक लागि नीति करिवे। तो ये बहुत कथा रही आज्ञा महाप्रभुंकर सेवक परंपरा एवं सेवा परंपरा भितरे किंतु आमे ज्वर हवार महाप्रभु को कारण कोन आमे श्रवण करुथिले। ज्वर हवार कारण कोन सी केमिति हमको निजर करिवे आमे केमिति तांको पाइबा ना त्याग। प्रथमे ये संसार रो जो कामना वासना आम भितर रही ताको त्याग करिबा कामना को प्रथमे त्याग करिया पे पड़िबो। काहेकि ना आम शरीर को जेमिति वस्त्र घोड़े रखिचे सेमिति आम आत्मा को कामना ढांकी रखिचे। तो से कामनार आमे माने निवृत्ति पाइले जाई ही प्रभु को दर्शन करि परिबा बा ब्रह्म उपलब्धि करि परिबा बा सबुरी भितर से परमात्मा को आत्मबोध ज्ञान आम मन को निकट रे आसी परिबो। कामना आ कामना गोटे नख भलिया आम समस्त हाथ में नख अच्छी ना नहीं आंगुठी नख अच्छी जितेबले बुधवार होची सोमवार होची बार अनुसार आम कौन करुचे नख को काटुचे। नख काटुचे काटुने जिते काटुचे सी पुणी बढ़ी बढ़ी जाऊँ ना जाऊनी ताकू जिते काटू सी पुणी बढ़ी बढ़ी कामना भी ठीक से ही भाया
କ୍ରୋଧ ବି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ, ଲୋଭ ବି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ, ମୋହ ବି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ, ମଦ ବି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ, ଆଉ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ। ତାକୁ ଯେତେ କାଟି କାଟି ଆପଣ ଯିବେ, ଚୁଟି ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ସେଲୁନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚୁଟି କାଟୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ବଢ଼ିକି ଯାଉଛି ନା ଯାଉନି? ତ ଆପଣ ଯେତେ ତାକୁ କାଟିବେ ସେ ସେତେ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହବ? ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଲେ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ତିନି ନରକର ବାଟ, ତିନି ନରକର ବାଟ, କୁସୁନ ଚିନ୍ତା କରି হা বেগে কর নষ্ট। শুণ সাধু জনে গো শুণ সাধু জনে। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की জয়। काम क्रोध लोभ तिनी नर कर बाट, कृष्ण चिंता करी हा बेगे कर नष्ट। भगवान को चिंता जिते करिवा कौन हम ना ये सब गुड़िक आम भितर जहाँ सब अच्छी ये सब नष्ट हवा को बसिव। काम क्रोध लोभ तिनी नरकर बाट, कृष्ण चिंता करी एहा बेगे कर नष्ट। तो माँ माने बापा माने धीर स्थिर पूर्वक मनस्क होकर प्रभुंकर कथा को शुणिए। ज्वर हबार आ गोटे प्रमुख कारण आपण मैंने देखिपारे अर्गस न्यूज जदि आप टीवी घरे आसुव, अर्गस न्यूज सकाल 7:30 गोटे कार्यक्रम आसूँ कुन्नी कंठरे जगन्नाथ। सेठी मध्य आमे कहिचु महाप्रभु कहीं ज्वर हुए एवं तत्सहित न्यूज 18 रे भोर 5:30 बेलू मध्य गोटे कार्यक्रम आसूँ श्री जगन्नाथ कथा। जो मैंने सकाल उठुवे देखिपारे न्यूज 18 5:30 एक धारावाहिक स्तंभ महाप्रभु उद्देश्य रे श्री जगन्नाथ कथा मध्य कौन होची ना रथयात्रा उपलक्षे चली आपने देखिपारे श्री जगन्नाथ कथा। तो आमे सेइतरे मध्य कहिचु अध्याय मानकर कहिचु काईकि महाप्रभु को ज्वर हुए। तो शुणिबे तो आपण माने शुणिबा को आग्रह अछि तो काईकि ना समय आसिकी 10:16 बाकू बसिलानी। ये होची निद आसीबार समय, खाईकिरी घर को जीवार समय, किंतु आपण माने अपेक्षा करिचनी माने मते जा लागुची आपण मानकर सुनिया पे निश्चित उत्कंठा अछि अच्छी। तो जदि अच्छी ताले समस्ते मो सह मिसी थरे महाप्रभु नारे हरिबोल पकेबा। बोल आनंदे कबार हरि हरि बोल। ताले मन देकिरी सुनंतु काई महाप्रभु को ज्वर होची ना जने भक्तंक पाई महाप्रभु को ज्वर होची। भक्तंक पाई महाप्रभु को जो कोनसी स्थिति रे भी निजको रखिया को पड़िबो। काई की ना भक्तंक पाई, भक्तक पाई महाप्रभु सब किछि करि पारंती। आ सेइति पाई तो महापुरुष अच्युतानंद जेतेबेले अष्टगुरुजर को रचना करितिले से कहि देइ नथिले कि कोन कहितिले ना भक्त तोहर की करिब भक्त बोल रे था भक्त पेशिला हस्तिना दूत पण रे जा। गोविंद 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 जय राधे गोविंद। नंदर नंदन प्रभु हे भज परमानंद। बोल श्री जगन्नाथ महाप्रभु के कहले भक्त तोहर की करिब भक्त बोलरे थाओ भक्त पेशिला हस्तिना को दूत पनरे जाओ। प्रभु भक्त आपणकर कौन करिवो आपण निजे भक्तर बोल को स्वीकार करंती बोली आपण शास्त्र रे उदात्त कंठरे कहिले जे अहं भक्त पराधीन मु होची मो भक्तर अधीन। तो सेमिति जणिए भक्त थिले महाप्रभुकर तांको नाम होची माधव दास। से माधव दास नामधेय भक्त प्रत्येक दिन श्रीमंदिर को जाती एवं महाप्रभुंकर दर्शन करिथांती प्रत्येक दिन। आ सत कथा तांको दर्शन रे जो आनंद अछि, तांको दर्शन रे जो आनंद अछि से आनंद को कोन भाषा रे केबे परिप्रकाश करी हबो केबे करी हबो नाही। कालियार दर्शन गरुड़ को कुंढीकिरी गरुड़ को प्रगाढ़ आलिंगन करी चैतन्य महाप्रभुंकर आंगुठी चिन्ह सहित निज आंगुठी को मिसाई टिके महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर जो दर्शन जदि आमको मिल जाए आमे देखिबा को जाउची आगे आमे कि दर्शन करि पारु ना। आ जबे दर्शन करिबा सेबे ही आम मानक निकट रे परिवर्तन आसीबो। आमे कोन करूचे
ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦର୍ଶନାନ ମୁକ୍ତି ଦହ ସାକ୍ଷାତ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଫଳପ୍ରଦ। ଯଦି ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ବି ଏତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତିନି, ଆଗରେ ବସି ମନ ଦେଇକିରି ଟିକେ ପ୍ରଭୁ କଥା ଶୁଣନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଧୀର ସ୍ଥିର ପୂର୍ବକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା, ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପରିଚିତ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବୁନି ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିବୁ? ଆପଣମାନେ ବି କୌଣସି କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାକୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତ ମନ ଦେଇକିରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେଇ ମାଧବ ଦାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କ୍ଳାନ୍ତି ଆଉ ଶାନ୍ତି ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭଜନ ଗାୟକ ସୁଭାଷ ଦାସଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ କାଳିଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ଏତତ୍ କ୍ଷେତ୍ରଂ ସମମ୍ କ୍ଷେତ୍ରଂ ନାସ୍ତି ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳୀ, ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ର ବା ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି ସମାନ କ୍ଷେତ୍ର ନାସ୍ତି ଭୁବନ ମଣ୍ଡଳୀ। ସୃଷ୍ଟିରେ କୋଉଠି ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ସମାନ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ କୋଉଠି ବି ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇଠି ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛେ ଆଉ କାଳିଆର ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମୋ ମନରେ କୋଉ ଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି? ଆସିଥିଲି କାଳିଆ ତୋ ଦର୍ଶନ ପାଇ ରେ, ଆହା ତତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମୋ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ରେ। ଆସିଥିଲି କାଳିଆ ତୋ ଦର୍ଶନ ପାଇରେ, ତତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ରେ, ତତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ। ସାରା ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ଲଭିଲି ତୋ ମନ୍ଦିରେ, ସାରା ଭୁବନର ଶାନ୍ତି ଲଭିଲି ତୋ ମନ୍ଦିରେ, ସାରା ଜୀବନର କ୍ଳାନ୍ତି ଲଭିଲି ତୋ ରୂପରେ, ଭୁବନର କାନ୍ତି ଲଭିଲି ତୋ ରୂପରେ। ବିତି ଯାଉ ଏ ଜୀବନ ବିତି ଯାଉ ଏ ଜୀବନ ତୋର ଗୁଣ ଗାଇରେ, ତତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ରେ, ତତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ରେ। बोल श्री जगन्नाथ महाप्रभु के। ଜୟ। ଆସିଥିଲି କାଳିଆ ତୋ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରେ, ତତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମୋ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ରେ, ଇଚ୍ଛା ହଉନି ମୋର। କିନ୍ତୁ ମାଧବ ଦାସଙ୍କୁ କଣ ହେଲା, ଦିନେ ଏତେ ଜୋହରେ ଜ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ହେଲା ଯେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ଜଣେ ଯଦି ବିଛଣାରୁ ଉଠିବ ତା ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଥିବ ତ ତାହେଲେ ଯାଇ ସିନା ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ସିନା ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିବା ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ। ଶରୀରଟା ଆମର ଭଲ ଅଛି ନା, ଆଗେ ଭଲ କ'ଣ ଦେହଟା ଆଗେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେବା ଦରକାର, ଶରୀରଟା ସୁସ୍ଥ ହେବା ଦରକାର। ମାଧବ ଦାସ ତ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବେ କେମିତି? ଏପଟେ ମନ ଯେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ, କାଳିଆର ଦର୍ଶନ ହେଇପାରୁନି। ତ ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ଅନ୍ନ ଜଳ କିଛି ବି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଔଷଧ ବି ଖାଇବିନି। ଆରେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ନ ଜଳ କିଛି ବି ସ୍ପର୍ଶ କରୁନଥିଲି, ଏ ଔଷଧକୁ ମୁଁ କାହିଁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି? ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ କିଛି ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ହିଁ ନିଜକୁ ଲୀନ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋର କିଛି ମାଗୁଣି ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ମାଗିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ହିଁ ମୋର ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ମାଗିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମାଗିବା ଆଗରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଅନ୍ତରର ବେଦନାକୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ବୋଲି ପୁରା ଆପଣ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ଆପଣ କିଏ ନା ମନମୋହନ ଆପଣ। ତ ହେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବାକୁ ବା ଯିବି? ତ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, କାଳିଆ ବଳିଆ
ରତ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ଛାଡ଼ିକିରି କଳା ଏବଂ ଧଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଦି ଭାଇ ବସିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଗା ଭଳିଆ ଦୁଇ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କୋଉଠି ମାଧବ ଦାସଙ୍କ ଘରେ। ଭକ୍ତ ମାଧବ ଦାସ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଘଷିଦେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଚିପିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ବରଦ ହସ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସିଏ ପାଦଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ଆଉଁସି ଦେଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମତେ କିଏ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି, ଆହା କି କୋମଳ ହାତ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏହା କହିକିରି ମାଧବ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ବିଛଣାରୁ ଉଠିଲେ, ଆଖିରୁ କେବଳ ଧାର ଧାର ଲୁହ, ଆଉ କଣ କିଛି କହିପାରିବେ? ଆରେ ସ୍ୱୟଂ କାଳିଆ ବଳିଆ ମୋ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଧିକ ମୋ ଜୀବନ। ଆରେ 36 ନିଯୋଗ 119 ପ୍ରକାର ସେବାକୁ ଯୋଉଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, 36 ନିଯୋଗ 119 ପ୍ରକାରର ସେବା ମହାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରକାର ସେବକ ଥାଇକରି ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ସଂକଳ୍ପ କଳ୍ପଦ୍ରୁମଣି ଯେ ସଂକଳ୍ପ କରି କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭକ୍ତକୁ ଯୋଉ 15 ଦିନ ଜ୍ୱର ହବାର ମୋ ଭକ୍ତକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲି, ସେ 15 ଦିନର ଜ୍ୱର ମୁଁ ମୋ ନିଜ ନିକଟକୁ ଟାଣି ଆଣୁଛି, ସାରା ଜଗତ ମୋତେ ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହବ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ ବୋଲି ଭକ୍ତ ମାଧବ ଦାସଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆମକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ଏବଂ ଜ୍ୱରରୁ ବାହାରି ଆଜିର ଦିନରେ ଏହି ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ ନା, ସେଇ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଏବଂ ନବ ଯୌବନ ଦର୍ଶନରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଯାତ୍ରା ଭାଗବତ ଅନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି 12 ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା। କେତେ ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା ନା, 12 ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା। ଆମେ ସମସ୍ତେ କୁହେ 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁଯାୟୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 12 ମାସରେ ଯୋଉ 12 ଗୋଟି ଯାତ୍ରା ରହିଛି, କଣ କଣ? ମଞ୍ଚମ ସ୍ନାନମ ରଥବର ଗତି, ଶୟନେ ଚାୟନେ ଦ୍ୱେ, ପାର୍ଶ୍ୱବୃତ୍ତି ଶୟନ ନିବୃତ୍ତି, ପ୍ରାବୃତ୍ତେ ପୁଷ୍ୟ ପୂଜା, ଦୋଳଯାତ୍ରା ଦମନକ ମହତାକ୍ଷ ପୂଜା, ତୃତୀୟା ଚୈକ ଯାତ୍ରା ବିଧି ନିଗଦିତା, ଦ୍ୱାଦଶେ ତା ନରେନ୍ଦ୍ର। बोल श्री जगन्नाथ महाप्रभु के। ये हूँ महाप्रभुंकर 12 गोटी यात्रा। मंच स्नानम रथवर गति शयने चायने द्वये पार्श्ववृत्ति शयन निवृत्ति प्रावृत्ति पुष्य पूजा दोल यात्रा दमनक महताक्ष पूजा तृतीया चैक यात्रा विधि निगदिता द्वादशीता नरेंद्र। ये हूँ महाप्रभुंकर 12 गोटी यात्रा। तन्मध्य विश्व प्रसिद्ध भुवन विदित यात्राटी कौन? आषाढ़स्य अमले पक्षे द्वितीयां पुष्य संजुते चराचर हितार्थाय घोष यात्रा विधीयते। ये यात्राटी महाप्रभु करती कौन पाई ना चराचर हितार्थाय सचराचर जगतर हित पाई कल्याण पाई महाप्रभु करथांती। आ सेहिति पाई तो शंकराचार्य कौन कहले जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। बोल श्री जगन्नाथ महाप्रभु के। जगतर स्वामी होचंदी महाप्रभु श्री जगतर नाथ जगन्नाथ। एते भक्त प्रति महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर भक्त माने दर्शन करिया पई देवालय भितर को प्रवेश करी बा मंदिर भितर को प्रवेश करी देवतांकर दियंकर दर्शन लाभ करिवे। किंतु कोठी आपण सुनिलेनी महाप्रभु निजे बा मंदिर रे प्रतिष्ठित हिथिवा विग्रह केबे बाहर को बाहरी भक्त मानकु दर्शन देवे ताहा एठी महाप्रभु ही करूचंती। अर्थ से यही वार्ता दउचंती जे न काष्ठे विद्यते विष्णु न मुण्मये न पाषाणे भावते विद्यते विष्णु तस्माद् भावहि सर्वस्व। तो महाप्रभु को केवल भाव द्वारा ही बंधा जाई पारे। जहार जो भाव देखी गोविंद नाभ मोदिय ईशलखी गोविंद गोविंद
ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ মোর ভকত মোর মিত্র গোবিন্দ সে করে জগত পবিত্র গোবিন্দ। গোবিন্দ 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 হে গোবিন্দ মধু গলুছে মকরন্দ হে গোবিন্দ बोल श्री जगन्नाथ महाप्रभु के जय। बोल आनंदे कवार हरि बोला बोले मोर भक्त मोर मित्र से